أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مكانا محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك لا إله إلا الله محمد जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब ने सौर करामत की मुसम्मत मुझे अल्लाह ताला को मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला ने दरबार में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला उनके हलाल का फरमाए। अल्लाह ताला ने जबर तमर में सबर करामत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।